পড়েন আল্লাহুম্মা আমিন। ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়, প্রতিদিন মিথ্যের মুখামুখি হয়, বেদিন ফাসিকেরা করে হয় চাই, আজাজিল এসে গুমরাহি সুর গানে করে তোলে মহামায়। ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়, ইমানের পথে অবিচল থেকে সবার মরণ যেন হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইমানদার, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তামুতুন্না, মরিও না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। অতক্ষণ মরিও না যতক্ষণ শরীয়তের সমস্ত জিনিস তোর ভিতরে না চলে যাবে। একবার নামাজ পড়ছি, দেখা দেখি নামাজ পড়ছি, দেখা দেখি দান করছি, কিন্তু খানিকক্ষণ পর কিছুক্ষণ পর কোনো অন্য নামাজের সময় আল্লাহকে ধোকা দিছি, সমাজকে ধোকা দিছি, আলেমকে ধোকা দিছি। মানে মা ও পৃথিবীর মানুষ রে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে তুমি ধোকা দিতে 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 তুমি কি মনে করেছো কি আমি শেষের বেলায় ঈমান নিয়ে আসবো? না না না, রাসূল আমার বলেছেন, ইগতানিম খামসান কাবলা খামসিন, পাঁচটা জিনিসকে পাঁচটা জিনিসের আগে তুমি গানিমত মনে করে নাও। জীবন আছে, মরণের আগে তুমি গানিমত মনে করো। শাবাবাকা কাবলা হারমি, তোমার জওয়ানি আছে, তোমার বুড়াপা আসার আগে তুমি গানিমাত মনে করে লাও, গানিমাত মনে করে লাও। আর তোমার যে গ্যারেন্টি নাই, মতের আগে তুমি জিন্দেগিকে গ্যারেন্টি, জিন্দেগিকে গানিমাত মনে করে নাও। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, क्या हमें भी इस तरह जाना नहीं, क्या तुम्हें भी उस तरह जाना नहीं। मेरे बागौर इस पर जरा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जाके दुनिया से फिर कोई आता है क्या, कब्र में साथ कोई भी जाता है क्या। ऐसी दुनिया की खातिर मरो किस लिए, ऐसी दुनिया की खातिर मरो किस लिए। क्यों न तामील हुक्मे खुदा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। कब्र कहते हैं गाफिल, मुझे भूल मत
एक दिन उसमें आएगा सब छोड़ कर दम गनीमत है करना जो नेकी बने दम गनीमत है करना जो नेकी बने एक क़ज़ा है तो उसको अदा कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो जितना मुमकिन हो ज़िक्र खुदा कीजिए साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो কয়দিন পরে আল্লাহর নবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কার আব্দুল